साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उर्दू के वरीय साहित्यकार अलहाज सैयद डॉक्टर हुसैनुल हक का निधन 23 दिसंबर को हो गया। उनके निधन पर साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई और देश भर से साहित्यकारों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। सैयद हुसैनुल हक के निधन पर जिले की हिंदी और उर्दू साहित्य के क्षेत्र में अलख जगा रहे लेखकों, कवियों एवं शायरों ने शहर के धरणीधर रोड स्थित उर्दू लाइब्रेरी में रविवार को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लाइब्रेरी के सभागार में किया। इस दौरान उनकी कृतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई तथा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया गया। सर्वप्रथम वरीय साहित्यकार के निधन को लेकर उपस्थित साहित्य प्रेमियों द्वारा संवेदना व्यक्त की गई और बताया गया कि उनका जाना साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वक्ताओं ने यह जानकारी दी कि वर्ष 2020 में उनके उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। शोक सभा की सदारत जिले के वरिष्ठ कलमकार एवं शायर शब्बीर हसन शब्बीर ने किया और संचालन प्रोफेसर कासिम फरीदी द्वारा किया गया। संबोधन के क्रम में मदरसा इस्लामिया औरंगाबाद के पूर्व प्रधानाध्यापक मौलाना इजराहुल हक की हमारे बीच के एक साहित्यकार का विश्व स्तर पर ख्याति लब्ध होना गर्व का विषय है। मदरसा इस्लामिया के सचिव जहीर अहसन आज़ाद एवं स्वयंसेवी संस्था इस्लामिक बढ़ते कदम के फाउंडर सैयद मोहम्मद दायम ने आगामी वर्ष से उनके पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करने तथा दिवंगत साहित्यकार के नाम से प्रतिवर्ष अवार्ड देने की घोषणा की। बज में उर्दू के यूसुफ जमील एवं गुलफाम सिद्दीकी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उर्दू साहित्य के अंतर्गत अलहाज सैयद डॉक्टर हुसैनुल हक को फिक्शन लेखन का सिद्धांत माना जाता था। उनके जाने से उर्दू भाषा में एक विधा का अंत हो गया है। जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के नागेंद्र कुमार दुबे केसरी ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि जनाब हुसैनुल हक के निधन से न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे देश के साहित्य जगत में खामोशी छा गई है। उर्दू साहित्य के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित साहित्यकार शाकिब फरीदी ने हुसैनुल हक के शख्सियत एवं उनकी लिखी पुस्तक अमावस के ख्वाब पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप खबरों से रहें अपडेट। ये गुफ्तगू प्रोफेसर हुसैनुल हक की शख्सियत किस तरह से तामीर होती है, उसकी तामीर और तश्कील में किन अनासिर का रोल है, उस पर मैंने रोशनी डालने की कोशिश की। आज हम लोग प्रोफेसर हुसैनुल हक के इंतकाल के मौके पर ताज़ियत करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जब भी किसी का इंतकाल होता है तो ऐसे मौक़ों पर हम कहते हैं कि वो हमारे पास से चले गए। इस ज़िम्न में ये बात याद रखने की है कि बड़ी शख्सियात कभी हमारे दरमियान से रुखसत नहीं होती, बल्कि वो अपने कारनामों के ज़रिया हमेशा ज़िंदा रहती हैं। प्रोफेसर हुसैनुल हक ने जो मतन तख्लीक़ किया है या जो टेक्स्ट वज़ा किया है वो ज़ुबान के साथ बाक़ी रहने वाला है। हम उस मतन में जाने वाली की तस्वीर, शख्सियत, वजूद और उसका तख्लीक़ी ज़हन तलाश करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर हुसैनुल हक भी अदबी मतून का एक बड़ा सरमाया हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। लिखने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन हम तमाम लिखने वालों को याद नहीं रखते। हमारे जहनों में वो तस्वीरें महफूज रह जाती हैं जिन्होंने कभी हमें अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। उनके लिखे हुए नावल, अफ़साने और मज़ामीन उर्दू अदब में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। 1960 के बाद फ़िक्शन लिखने वालों में प्रोफेसर हुसैनुल हक का नाम बहुत अहम है। उन्होंने बिहार की तख्लीक़ी नस्र का नाम बहुत ऊंचा किया। वारिस अलवी उर्दू के बहुत बड़े नक्काद हैं। फ़िक्शन तनक़ीद में उनकी राय बहुत अहमियत की हामिल है। उन्होंने एक बार बिहार की तख्लीक़ी ज़ुबान पर बहुत सख्त एतराज़ किया था। उन्होंने इस हवाले से ये बात कही थी कि बिहार के नए लिखने वालों को तख्लीक़ी ज़ुबान लिखनी नहीं आती। यानी फ़िक्शन लिखने के लिए जिस तख्लीक़ी ज़ुबान की ज़रूरत है
یا فکشن جس زبان کا متقاضی ہے، بہار کے نئے فکشن نگاروں کی زبان اس کا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ اس وقت شوکت حیات اور پروفیسر حسین الحق نے اپنی تخلیقی نثر کے ذریعہ یہ ثابت کیا کہ ان کی زبان نہ صرف بہار کے نئے لکھنے والوں کی زبان نہ صرف معیاری ہے، بلکہ اس میں تخلیقی نثر کی تمام خصوصیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ آج اردو لائبریری اورنگ آباد میں پروفیسر حسین الحق صاحب کے انتقال کے موقع پر ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تعزیتی جلسہ منعقد ہو چکا ہے، دعائے مغفرت بھی کی گئی ہے، لوگوں نے اپنے رنج و غم کا اظہار کیا، پروفیسر حسین الحق کی خدمات کا اعتراف کیا۔ پروفیسر حسین الحق کو بہت سارے ایک ایوارڈ ملے، غالب ایوارڈ یا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ۔ اس پر مجلس میں شریک لوگوں نے اپنی خوشی کا بھی اظہار کیا، لیکن ان کی موت سے اپنے غم کا موت کی وجہ سے اپنے غم کا بھی اظہار کیا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی رائے دی، اظہار خیال کیا، اپنے جذبات پیش کیے، ان سے تعلق کے سب کے ذرائع بتائے، راستے بتائے۔ بہت سارے لوگ یہاں موجود تھے۔ حسین الحق صاحب ایک شخصیت صرف ادبی نہیں تھی بلکہ سماجی بھی تھی۔ وہ سماجی خدمت گزار بھی رہے ہیں، لوگوں نے ان کو ہر رنگ میں دیکھا ہے۔ وہ ایک خلیق ملنسار انسان بھی تھے۔ اس اعتبار سے بھی اس پر روشنی ڈالی گئی، ان کی کتابوں پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ کئی لوگوں نے ان پر اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور اس جلسے میں جو کھل کر باتیں آئیں وہ 3 باتیں تھیں۔ پروفیسر بالخصوص 3 باتیں تھیں۔ پروفیسر مسیح الزماں صاحب نے کہا کہ حسین الحق صاحب سے سچی محبت کا اظہار یہ ہوگا کہ اردو کی خدمت کے لیے ہم لوگ کوشش کریں۔ دوسرے، بڑھتے قدم کے ایکٹیو ممبر سید محمد دائم صاحب نے اپنے تعزیتی کلمات میں کہا کہ اسلامی بڑھتے قدم کی جانب سے ہر سال 23 دسمبر کو حسین الحق ایوارڈ کی مجلس منعقد کی جائے گی، حسین الحق ایوارڈ دیا جائے گا۔ یہ خوش آئند قدم ہے۔ اور تیسری بات، میڈیا سے جڑے پریدرشی صاحب نے ایک رائے دی کہ اردو لرننگ کورس کا اردو لائبریری یا اورنگ آباد میں کسی بھی مقام پہ آغاز کیا جائے تاکہ غیر اردو داں حضرات اردو سیکھ سکیں۔ اس سلسلے میں میں نے کہا کہ غیر اردو داں کیا، اردو گھرانے کے بچے بھی اردو نہیں جانتے ہیں، اور ہم کالج میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بچیاں اردو سے نابلد ہیں۔ اس لیے لرننگ کورس میں کسی دھرم مذہب کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ زبان کسی کی میراث نہیں ہوتی ہے۔ ہر مکتب فکر کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر خیال کے لوگ یہاں آئیں، اردو سیکھیں، اس لیے کہ اردو جاننے والے بڑے بڑے اسکالرس ہندوستان میں مسلم غیر مسلم سب موجود ہیں اور موجود تھے بھی، سبوں کا نام بھی بتایا گیا۔ یہاں آج کی محفل میں حسین الحق کے انتقال پرملال کے موقع پر شرکا نے اپنے غم اور رنج کا اظہار کیا، اور لوگوں نے کہا کہ حسین الحق جیسی شخصیتیں کم پیدا ہوتی ہیں، اور حسین الحق دنیا سے تو چلے گئے، جسمانی طور پر تو یہاں سے رخصت ہوئے، لیکن حسین الحق کا نام کتابوں میں، رسالوں میں، ان کی کہانی میں، ان کے ناولوں میں آنے والی نسلیں پڑھتی رہیں، اور تا قیامت ان کا نام زندہ رہے گا۔ اور انہی لفظوں کے ساتھ، انہی باتوں کے ساتھ تعزیتی جلسے میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ دعائے مغفرت میں شامل ہوئے، دعائے مغفرت مولانا اظہار الحق صاحب نے فرمائی، اور اس جلسے کی صدارت پروفیسر جناب الحاظ شبیر حسن شبیر صاحب نے کی۔ اس جلسے میں مسیح الزماں صاحب، ڈاکٹر یوسف صاحب پریدرشی صاحب، یوسف جمیل صاحب، ثاقب فریدی نے بہت تفصیل سے حسین الحق کی شخصیت اور اسلوب پر روشنی ڈالی۔
शख्सियत और सलूक पर रोशनी डाली और उन निकात पर रोशनी डाली जिसके तहत हुसैनुल हक की शख्सियत और सलूक की तामीर हुई। कोई इकबाल दिल, सैयद मोहम्मद दायम, ज़हीर हसन आज़ाद साहब और उनके साथ भी आफ्ताब राना साहब, बहुत सारे लोग, मौलाना मुफ्ती उस्मान साहब, मौलाना हाफिज़ फैज़ान साहब वग़ैरह शरीक हुए और उनके अलावे भी बहुत सारे लोग इस मजलिस में मौजूद हैं। नागेंद्र साहब भी ने भी कुछ चंद सतूर में अपनी चंद लफ्ज़ों में अपनी बातें कहीं और उनके प्रति अपना इजहार ख्याल किया। और इसी इजहार ख्याल के साथ आज की मजलिस का इख्तिताम किया जाता है और दुआ की जाती है कि हुसैनुल हक साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकाम बुलंद तक पहुँचाए और दर्जात को आला दर्जात अता फरमाए और हम सबको सब्र तसल्ली अता फरमाए, उनके खानवादे के लोगों को सब्र तसल्ली अता फरमाए और तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और उर्दू दुनिया और तसव्वुफ़ की दुनिया के लोगों को भी सब्र सुकून अता फरमाए और इस गम को सहने की ताकत अता फरमाए।